Di dada di dadam, di dada di dadam, di dada di dadam, di dadam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara qat aynun, wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi. Qamarun wa jamil, wa jamil. Jadi target hari ini pokoknya semua kepasang dulu. Masalah kelistrikan gampang, besok bisa dilanjutin. Yang penting semua part terpasang hari ini. Pokoknya biar ngejar, karena nanti ada acara amal juga jadi anak CB diundang. Jadi kita ngejar waktu nih biar harus ikut pokoknya. Oke, ikuti terus nanti
kita lanjut lagi. Siap.